Mutu mbula binatala mai horo tu glasa tu I livun restaurant chico mai na video min cherro roto na was chico au anda glasa mbula talaga ko chulai sa surso sa au via va rotanga va andre tatunga weekend na never sa mayado na bula 90 days ago. Looking back 90 days ago, nda solia rauhe siniga vitu na undulu na matani vula, lima na undulu ononan rau na garoni vula, lima na undulu undonan rau talmbega, ma vula sege goraka na dandana ni na lako ka sa visau sa anduana ravitaki kasa anda toso tsuka sa anda gilasa nda sasanga me binaka na goro ndola tu na wege mu goro se tambu soli nda soli tu baleta na gana rai na plan na visa ni vi ngau na binaka samber mai henda goro nda binakata na chiko binaka henda goro nda binakata na tatango magi henda goro nda binakata non da goro me visau na visau ina ya donga mai yo hanin de mini baba rauti ni gendare I che onga toga na mbula na ndre na mbula kani ko mini baba rauti gina na visau ya mai na gangilamba ina ndau liwa tunga henda dana ngasiatu dana lausara ni tu nandona na turanga na vision for the day you plant the corn na vision for the next generation you plant the tree, but vision for life you send all your kids to school or send them to school. Na lawa I manda gendra na slave indo tambu unra na ere lawa ni slave indo tukini kan ko vea va mbuka tamata tunga ni bombula ko wandu ni ko chigendra na menra wili bolandra Nengo na nga sa buli ka na tamata sa rarama na no na rai sa bimbiu tala may nambula ni slave may pangigisi. Ngadugoro na hani me ndu rai leustale na wana numa leus na video sa agora ilivu na ere may yadon de bulige ndua manda kanika ni kondana na ere ndai ba sambu tegina tunga hani manda na somi angoa na nabahoro ngau na tunga I bimbi mendakila na bege muna ngai rongo da bandu aga indo na ner korga ma bu mai da rongo de sona vi gorgor mai vich reitor sarchunga na vida na undulu vi ulan dona kor me ganda ugar tul sanga bulu ba na undulu no dona embagi sa gore chin gol embag ndra rui lavo sa ndra mai ripte gina tugana benefit vi ulan retor tul vi embag retor tul sanga bulu tul sa ba na undulu Taro itu never the minrani chiatara na same thing. Ni vatau na erende indana ni vatau na vilutagi. Do genegitu na vilutagi indana na ergimanda indana kimberra. Yo na wikenda tu manda na lako tsuka. Sanguda menta visa utagi na genon da revitagi ni mataga. Da indana na omagevi na dona mata imbega se roni video ni dona rau na buniang kona rau he dona undulu na tulu sanga bulo undulu $100 na taro itu na vanda mini chere na ngona dana talanga na reile suga na vonuan du sama itu gera dona vonua ma minutu ni tanrai ge me yadonga na era sa tsuga baleta na vengi lamba ka liwa na ngona na visau nga yadonga na visau baleta inte hiti ni kenda na ndre avendo na erngena de na vengi lamba ke ma mino na vengi lamba I mini rawa na sudi kala ko tuga da va vinaka na esa leader talangata do mentandana na ya vai rani da chia o rongo da chuko mai bichi ni nei horo ni kana chuko ngana bore yo ma he chuko desa mai vingu na kana bore sa mino ne erga ni na bore yo vi yo manda ne ni urei lesu I min rao ni kana chuko ngana bore bana menda viso te gina na bana menda landia va ya tu na cheubi o rubi tal no chuko indona boga de
Kaya o kia na uvi ni matuanga mai na Aprili, I kana uvi tu mai na Aprili dho wando na singa ni sudu. Na uvi ndo tulan raungan mboma. Uvi vinaka uvi talanga ni angona, ingangana leo ni angona. Kaya kadebi kenda tu na era kanika lokotu wabi talmoa, era talanga ni sasanga ya timanda. Sa chulegan da sasanga ya tuna cheubi vege muna ve cheubi o na numachiko na vaga sama talanga kadi na cheubi o ke chikowa ndona turanga veke mumbega chikowa ruvital no chiko ke e vana vagani ndona competition ni cheubi menda chia dona tamata me che limusanga vulu lamboma me tolu na price na imatai ke na dona price ke uvi levu ndondua, dona price ke mbalavu ndondua, paten dona price me chini namboma lili vator, vida na bimbi. Gai first price $1,000, second and third 500. Kadi che uvi levu, che uvi mbalavu, $500, membi unamu investment. Iyo kani ko wintegin e rua na price, kana bonis ko paga o Australia ngan ji Australia chin New Zealand the situation me encourage each other to move forward do telena vetu na vigenda na soli la ko chukai mini che soli ngani soli mino sa kana soli mandangani sa sambai no mu investment Pege mina tui walang indo mina na soli kana Fijian holding mi min ren lakatu $1 Mete libu ke mila o trasa ala ko vantua. Ia ni era musanda la batala megarna libu ke mi libu talga na durumai na suli la wetu la buli libu. Ia na era talanga undana rao. Ni kanin de mini sasanga tu ke mendandana ni na visau ina kota mai na mini raonga. I heve undona tavingu mino ke talanga indo chikono na county ding. Au ke sarva ia na vinaga ni Inta duru watrai, kenda mini le wai, control taki tu watau na gana lao, ke umaga juku. Ni kombiu I labu yenga, ko raitur la imbangi ngai tara. Wate indo tan, ni ko sandana na tumbuni labu. Ka rindo ke negitu ke, this is the concept where money works for you. You go to school to increase your hourly rate, it doesn't make you financially independent. The way they teach financially independent, you have to have other streams of income where money works for you. I minerawa ni satu nga on the mindset, se mentality, mental labor tu nga working for money, chasing money all our lives. We should reach a stage where you put money aside, say 30 cents of every dollar where money comes back to you, where money rewards you as you grow older. Na no milabo kombita tunga wa sibi na kana tumbu I roni suletu be kuna salary ni ndo na mbagi ave batau na what program do you invest your money in nambula yapo ko what plan are you following planning is important because to government to kila ndo magaya if life is a bow and we are the arrows your plan determines where the arrow flies. If life is a bow, we are the arrows. Now, plan determines where the arrow goes. Children are the arrows. Blessed is the man whose quiver are full. Arrows. Magabaganda na mother Sahora, so na arrows ilutonga numiasa minivan tagina. Weekend sa dambula chuka men da rai chigo bambalavu da rai da numikan ran luenda da numa non doro non da horro na ngomasa duruma tuka ndona ndendre utarno chugo weekend to chugo sumo mutu tambula hoya ubitarno tuka horro la ni warua batul ndona mava o libunero ndo bataro tu weekend horro na vigor horrai na yava na progress la chugo I na senga na progress I matanuru I mogoisa welevu ma reve o do naturanga mai nuru reo kia ni
o masatal no tigino koran ratu sa remendon ratu ndrau ni matangali lau tsika na vital no ni donan rau na vuni angona tolu sanga hulu dulu ke rogia ratu sa vital no ke nungu tatele mai Australia me vivu ke mai ya tulan rau nan dol ni vici vivula ako ren dona vula ni denglaba ke ratu inuku semberngani chain non rotundra teronggen rotet neve lenga gen rotet al mai gorro tu argina chuko na tulan rau me ado mai na tulan rau tu ngai chichi i ke oki ngona sa la o tu nei la gorro bulan duan rotun kirtalat kene ki sa che gorre limonan rau ge le terongi go do talade ge oki mino wal sanga bulungan ambo mai terongi le terongi go komanda ni takada ge oki mino i sona boma i lima na kasa ke ia kan i lima na kasa arriba nganan rau ke oi so i vitu so talai vitu na kasa kila o genda de silibuna ngau na genda de vinda ambuiti ni genda tunga sanda lau tsaka ndone lau minran da vinda ambuitunga i sona ngona matangali mandasa chukuna wana na nuka menta suli berata na ina ado mena ngona na suli kasan le ado nanduan rauna undulu kamtanga utarungemu i nervo suli lo mga ito to wata na saving kompita no musaini imino ili wikenda ke ma roro na tarana FNPF sa mindon ilaw iwo berata na awa Betul dia ilang ketungai vivu lah, vimagau. Nama cek lau ketungai na sudu lau ketungai betangan dia kilai satu orang tu ni lau itu lau tu litera. Au bimbi mai bici nunggu FNPF ma waktu icin kawal londur sakar kai rusak bulu ketur lembai. Au terlius tal saya tu mana pasang bulu londur. Berarti apa? I lau ketungai na tumbuh. Mindo ni lau ma bitet. Saya tu kau ke bakal bibu ke mau bakal ni tungan FNPF. Ma tanu bretangani deglan de min ron tarata lamai yo kadina raitu nga vale kale yo sa do mega men degla na yersan tambita vasi bichuka bikan rangone bikenda i na yado ngona na ninrali vading mai sa na mato tala bikan na bulan ni maroroi la bola chuka na gana vision gana rai do like do you don't need eyes to have vision. Sometimes our own eyes affect our vision. We are easily disturbed by our surroundings using our own eyes. But you need to close your eyes sometimes and just meditate, think, where should I? Wana masana ngona baba samanta. Tumandangan mo bana na no kambul tumda baba sam kani torkai chinna undulu nindabu nebo banga tikinake. Wala tumandanga. If money is not the problem, where will you live? If money is not the problem, what kind of car you drive? If money is not the problem, what kind of house will you build? If money is not the problem, what would you do different? Residual income is when you stop working, it keeps making money. Ibida nunggu friend o mituba trai libu daga na ilawon rarawata may tumba may buwa na Henry Sau son rabaan bisnisi. Di so san ramatiatu na non rei labo sang kay toso daga tunga. Palitinabo din rabado rumatu o nanuman doon ituba luto Amerika turang ni valangay libu daga na ilabo isulian ni sa matikor may buwa na nona mambula tu. Beta na nona interest ni paduri labo la ko katunga we kem tu me koru na o kem tu ke mandangai musuno na ngona ne baka paduri labo tu mai bleta na bo o ke sa bleta na indri ko tara i ko pasu du machu ko ndo na erme en ke yang mai berra I nanguna ka sa palau te tu sa anratu chigo na lawyer anratu na wuli anratu karab na kam sa mini kani na kaun matu imanda
ta sulinga tun re lawanga kan ratu to na tur to ni law vida chenon ratu bondo ni motra vida chen ratu bondo li sigor mino hasa chiva vivo sai bete sona ngauna i ganinde in this is one of the problem na ikan remando handle tigina na ilawo imandan remini maruroya me gani toto vegan na spentai mageve undona nongu boso na e Pacific kai China ngai we Chinese don't believe in banking. Okay, what do you mean? Okay, because you helping the bank for them to make money of our own money. And we don't believe in paying people with a check. We want to pay cash because it hurts us to release cash. A check is just a paper. Avendo na principle to vegan na China. They only pay you by cash, but they don't vegan. Yo gente to mga chuko libunanguna gente to di mula tunga ba sambali tunga ba sabu maturun yung dona kay why you Fijians when you take bonus your stomach just increase all of a sudden what do you mean kay mina kay kan milibasing libu chuko chunga na pasal roti na mitore dona undul cecin undul na pasal roti la chunga visinga imbini da chunga na ilawo yo gente to ma mini babuli di tu gente to ne ilawo to romanda kanika ni go lo mai melil no mi angona o rongod dona ngoni melil no angona chin go undul mino mandangan chibon rituale gailis telegor sa hor ne ilawo Ngadibrata na mbula nga masimini na ergaditu kenda na ngoni vici na do imanda na do la tu na soche li vici le penon do cheka ne la tu weekend na one day rich ndra edo nga mene kai vici ndra lausar na night club ndra sauti ni kan roran tu li ke mada tarab ndra sali chi te vi hotel tu sa gor ne la bole penon Rubital no chico no mada sago mada bula sago ndo na ngone ma job tu nambagi NBF maybe chotron dia sarre na mo chitu na NBF yo man on payroll officer na sucia yo nin rendo la go ile pononi ko asis nga na ngoni ndia ronia do chino ndul no na lavo ibo ni ado maybe chino ndul tu no nambagi Asis choy to natural in India chirli to gana matibal and ravoni gabichi iso began na kat sa to sud to ni vitina ni manratara to nga kan resau iyo gendo natural ni balu gadi saya to may bichi minamandangan do suntik sino na balit din bagi kor sarangana mindo nila ibo roti tara kor no vitina ni na erube ka chuka we have a problem of planning. Now, planning is you decide your future now. Planning is something you get to kanta tuga sa chuko na banana no limonondolo vibula che bula mega onondolo vitualu nangele December sa lo da sar kani nanda takit skambo December mi de hit tegina tuna limusanga bulundul go mandar go wana nan skambo kani de kets tegina korna visan ga in December sa ronin de vobor nan don ronundul min sara nan rendre kani na tamate ando sa baduri la chico sangat morota nan donundul begem tu mai bala ngi mu sember chune durmai nandona mu na yad may bichi donangona mu nangandreva ndona organize group sa kanisa chuka bigan takay kor kani mini rawa ninda na put something aside mino ganda nang kasamay kumaka biganda na vision for the year you plant corn vision for decade you plant tree but vision for life you educate your generation kasangon ni buli kasangon ni marroy lavo na buli da tia tu so na ngona na buli ngani go labor to be a good labor sa to le anda biso te hina ka menda sa khamba ya tu ndona rabita ki buni mata
da sarau na sola sarau tu na ivaru sa vonga menta sasanga menta to so injini ni me langa to ka covid kani u ya to roya tu mesantola katala wargin to men dollar ro manta na boda mlaka tu sona kontena u bambote ni ya tv na libu na libu de leche na covid manta nga sala tu ka eu bata nanggu friend katur juga nanggu bisnis me bichur lauru na crop sharing me rulagatu develop tigin non rangele russo mana lebo na error de tipo sen sul weekend ne ruga na habis sul nga weekend contract na nga velo sen tigin na contract they give us 2 years me rulewana be chain error bata na suli satu gai bulavanga na maniwa satu gai ba bulan tigin nangele speed up tigin na suli na angona be yenta tu me gor na libuni zangi lamba la chuga undana chuga I bamba dietu ngana angona na yo na ndre na la tu ngamai na ergoran de sotaba kan inde mini bulige na ergore na ergora ibina I va merda che. There's always opposition to everything, everywhere you go. There's opposition. Ina tu na ngai na tonga I gente tu. I gente min ran da give up ro. Dia devi kum tu kanta bu na baro tu kana signi sudu. Sa wonga ga yo na bula me da na mbaka. Na ya no mu plan na December. I vida na undulu kona harvest tegina. I vida na ya no mu sasanga, ya no mu takete me rao kana bula kon December. Never sa kotse ya rawa. Looking back 90 days, kada sa may basa chuka sa 90 days. No dara chuka kan rawa duri lam chuka may sa atos na ibilwil tamate durumay. Kamito na chuka may Australia, mutu sa sanga may. Kanda na sa chuka kay kamito may goro, mutu sa sanga, mutu suli may. Kamito na chuka suba. Kalay lebu siya mina chuka ni daka. O makaya ito na tip sagor ke bela mentangai gor kirmai gor ni somno mi bonto kat lebu lentua che mentangai dono untuk lamati di suli orang boleh talang lamati di suli ike beu dono mino empeti mi sato ya buci yo du incarne mi kau terongat ni nak mu mini bina katene bibu ke mino I mi sasanga juga min du ichi ne mi kelas onangona na lengka di chinonda o maka chugo dona te brother the days of snorkeling and spearfishing is over. Orang dah sa ala kata mata. Hana ngoni lawa danguli ilibu nere rawa malumu nanguli raw na lawat. Ikem do na signi sud sa na next 6 months. Takiti naman din do na erliu. Me ngai signi sud menta maro wat menta dana wat na ni signi sudu yang bagi binaka. Lolo mati ati koro. Wanu ni binaka na next 6 months bento na kondri binaka. Weke mu kor na soli chigo, weke mu na be soli. Mta soli mai. Ile buitaro nga talo chigo mai. Na soli ni apa ka? Oke, ana mino na soli ka, mta soli mantanga me sasamba itu ni non tu koro. Na no mundu ye investment, mundu ilawanga no mu ilawo. Irau nga na kere tu weke mu kanisa chigo rau iso no mu ilawo. Roni suli. Ada ngilam na liwatali. Na ya wante binakata na bibu ke may manta. Atu raw na tutumbu. Yan na ramantanga ibinakatsi sa sanga teka. Kanta mantanga yan tuntua. Menta pabulita. Menta bitapata. Ay na raw talanga huwa na matintu. May dani kanta may kabugay kanta may. Ni santa bay ni watachiko. Iraw talabi kaya muna vela ko may balang. Ina visa. Iya plate nga na visa. Nemdunga na kumituan. Natulay ito na ibol. Itu nabi bukan noni bonto. Na ni langa tu nak kabaleta rara ni tu kena bisa. Jadi na bana na ni chu. Lebu dengu na kan dan le pagi sia dalmai na ya ba ina lenga ke. Nino. Ona ka randa na mandanga na ervina. Ona ka randa na mandanga na goal line na post. What we are looking for, what we are working on. Wani ni teti koro. Ni nando na tosu vina na boni ono na bula sabo ayo nontomat. Chilais, vi singa, vi maga, wala na mutakete. Hem to me gor, mu sanga banganga. O maga bege mu na ital no nona.
Sava rumate to check-up yang kaya ribukan reto na luwena. Vege muna si tamo zaraba television. Sa nanti pemain luwena ko pensa mini sa wala ko ni man sa gaydur man check-up yang kaya Benjamin. Lago ya tu na singa rabu-rabu. Lago ya tu rabu-rabu. Ngona sa limbutore gay may wase ano spoil. Vai voltar muna yung balamban ni Kuya Andra to na singa. Nanguno ko siyang manere. Siya to nakakak. Pangkangka ito. Amo kaya ito alim. Nanguno ko lingka siya kaya kung kaya ka na may nambuno. Niyaros ako siya. Rabitagi, sabi sao, 2020 will be history. Already we went past 10,000 in 2 months. That's 4 zeros. Let's hit for 5 zeros. Nantambangi. Vanu itu, ninda na elwat ang tatatabat. Kami doon ng kuweke ko, kasango niningkanga. We can build 20 houses, not in few weeks, in few months. Ibato nga bigyan, how high you wanna go. Think big, think beyond your... Problema da siya nang una, tumanda nga, masu-masu. Di ko masu-masu ko, ang dami tumanda nga, panan-nan. Waka sa matigin, nanayaba. Ibi nakata nakalubi ko. Ito na na-chair maya. Nakalubi no na bananano. Iba nanam tiki na kenta menta chiko binaka. Kenta menta fali binaka. Kenta me future. God already dream a good future for you. What do you see in your life 5 years from now? What are you working on 5 years from now? Obi akabe kumtume koro sa ngona. Ni kuni railesu. Sa ngona ni kuni bawele-wele. Sa ngona menta vitor linga. Takaka batang tangkanga. Lolo mati goro, mutu mo demanda.